अंदर वीडियो। तो आप सभी लोग कैसे हो? अब भी रात के 2 बज गए और हम लोग देखो ट्रैक्टर के लेके पूरा खेत के अंदर, बॉगी के अंदर देखो पूरा अंधेरा, और ये रहा हमारा ट्रैक्टर। तो अभी स्टैंड करेंगे 1-2, इसके बाद घर जाएंगे ट्रैक्टर को लेकर। कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, ये देखो ट्रैक्टर। तो अब भी स्टैंड करके चला जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को देखो। अभी स्टैंड होगा जबरदस्त 2-3। चलो चलो বেবি পালা এঙ্গুড়ি ধরি সিধা ধরি রান্না भाई लोग स्टैंड कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? चलो, और स्टैंड होने वाला है सामने। चलो মুখ দেখে আছে, এ লাইতে ময়লা চল না, মুখ দেখে না, লাংচন দালাইছে ভাই, লাংচন দেখে আছে হালকা হালকা। কি করি না দাবাস কি গাড়ি এক পকে যা, মাথার দাম মাথা চলি দাদা গিয়ে তো কি বলে কি দেখে আছে, মুখ দেখে আছে। হ্যাঁ শিয়াল দেখতো তানে সিগরে দে জয় দেবো খামু। ও শালা গানটা বেলিং করতে শালা মোটে শিখি নাকি? আরে ভাই খেলাতে গেলে লক্ষ্য তো ঘুরে পড়াচ্ছিস। লাগা লাগা আর বল লাগা, আরেকটা ওটা দূরি লাগা বড় হলি গেলে খাড়া করে ওটা উপরে তুলো ভালো।